Pinida. Ray Baitit. Rebelio. Bandigan. Pinida. Pasensya na kayo mo. Okay. Siya yung champion kanina. Tuara. Wow! Ala, Rebelio. Rebelio ang Pinida. Ray Baitit, mga idol. Tuara. Wow, lamia. Okay. Pinida. Sunod mo. Ray Baitit, Rebelio, Bandigan. Okay. Alamos kinabuhi ninyo. Tuwara mga idol. This is Pro Open. First hit mga idol. Hala, sugatan mo to. Pinida, Ray Baitit, Rebelio, Bandigan. Number 69. Galicia, Bandigan. Wow! Ganda ng laban. Alright, nangunguna pa rin ngayon mga idol. Ray Baitit na day. Ray Baitit na, nangunguna. Kuma pangalawa. Pinida. Pangatlo, Rebelio. Number 69. Wow! Oy! Hala ka, Bandigan. Galicia. Ah! Grabe. Woohoo! Wow! Ganda ng labanan mga idol. Tuwara. Namamayagpag si Ray Baitit. Ray Baitit mga idol. Nag-una. Pumapangalawa. Pinida. Pangatlo. Rebelio. Tuwara mga idol. Here we go. Ray Baitit, the silent destroyer. Pumapangalawa, Pinida. And Rebelio. Ay! Tumbas Rebelio. Bangon Rebelio. Okay, sayang. Alright. Nag-una Ray Baitit. Pinida. Number 69. Bandigan. Galicia. Pinida, Bandigan. Wow. Woohoo. Grabe, unlimited lipad. Parang unlimited rice lang. Wara. Ray Baitit, the silent destroyer ng Lantapan, Bukidnon. Namamayagpag mga idol. Pinida. Wala si Rebelio. Natumbas Rebelio kayo na. Tuwara. Ray Baitit pa rin nangunguna mga idol. 181. Alagi. There we go. Ray Baitit. Wow. Baglus style ay. Ala, sige. Tara. Wow. Ala ka. Napa. Gibira mga angkol. Wad mga angkol. Ala, tuwara. Tuwa na Ray Baitit. Yabo na ko na. Ala. Ray Baitit. Yabo na ko na. Pinida. Number 69. Ray Baitit. Wow, ganda ng laban, oh. Inner outer sila, oh. Alaka. Wah, sila kaapa sa drone. Ala, awa dia. Agay. Wow. Ala. Ang drone, grabe ka kusog. Okay, nagulag yapon karon.
Ray Bite 8. Ray Bite 8. Pinida. Number 69. Alaka Bira. Kana. Kana. Agay. Di sad pakansi ang drone no, kusukay mo lupad ang drone. Alaka Bira. Ala! Whoop! Ala, tuara inner outer, Bibilyo bumabawi. Ala ka, tuara ray baitit. Sige. Wow. Tara, Bibilyo. Ala. Ala ka, sige. Bibilyoan Galicia. Inner router Tanawa. Ala ka, nakuha gyud. Nakuha gyud si Galicia ni Bibilyo. Ala, Bibilyo bumabawi mga idol. Okay, manito na ta. Alright, tira. Ray Bite 8 yaboy na ko na. Ala, inner router. Ala ka. Ala. Kana. Sige. Alright, Ray Bite 8. Grabe gini bakbakan sa duwa oh. Wow. Ala. Sige. Ala, sige. Ray Bite 8 yapon ako na. Ala ka. Kay nakuha. Nakuha gid siya. Kadua na karon number 69. Pinida ikatulo. Ang naguna Ray Bite 8. Bandigan, Bibilyo. Ala, sige. Vera. Okay. Ray Bite 8 yapon na ko na ha. Ray Bite 8. Number 69 and Pinida. Inner outer. Ala, grabe, unlimited lupad, murag unlimited rice. Iba mga idol. Tibay talaga. Alaka. Ah, grabe. Last lap na. Last lap. Kana. Ala. Alaka. Ala! Woohoo! Bibilyon Bandigan. Kana gyud. Ala ka, Philip Bibilyo. Ah, kuha. Giluparan inside, outside. Ah, okay, nakuha na gyud. Outside. Okay. Relax na Ray. Alright, grabe nga bawi. Ray Bite 8 ang naguna. 69 ikadua, ikatulo Pinida, ikaupat. Lagi, ikaupat Bibilyo. Diara winner. Ray Bite 8. Number 69. Pinida. And Bibilyo, Bandigan.